Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera la 4e de la série Texte avec questions. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos. Notre texte aujourd'hui concerne les métiers. أهلا وسهلا في رابع فيديو من سلسلة نص مع أسئلة. نص هذا اليوم سيتكلم عن المهن. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا لكي تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة. Les métiers. Je m'appelle Camille et quand j'étais enfant, j'avais des rêves plein la tête. Je voulais être professeur et enseigner les mathématiques. Puis, je voulais devenir docteur pour soigner les malades. Pour moi, les médecins et les infirmières sont des héros sans costume. Mon ami Thomas rêvait d'être cuisinier. C'est parce qu'il n'aimait pas les plats de la cantine. Il pensait qu'un chef pouvait manger des pizzas et des frites tous les jours. Puis, plus grand, je découvrais les métiers de policier et d'avocat dans un film. Je me disais alors que je voulais aussi combattre pour la justice. Je voulais poursuivre les criminels et défendre les gentils. Mais le monde ne fonctionne pas toujours ainsi. Adolescent, je voulais devenir pompier. Mes parents m'encourageaient à devenir sapeur-pompier volontaire pour voir si cette carrière était réellement pour moi. J'étais donc lycéen et pompier à la fois. J'étais fière. Mais ma plus grande passion, c'est l'art. Et aujourd'hui, je suis artiste. Je peins des tableaux dans mon studio. Mon ami Thomas, lui, est dentiste. Pourtant, quand on était petit, il détestait aller chez le dentiste. Il pleurait à chaque fois. Passons maintenant à l'explication du texte. نمر الآن إلى شرح هذا النص. Les métiers أي المهن. Je m'appelle Camille يعني اسمي كامي. Et quand j'étais enfant وعندما كنت طفلا j'avais des rêves plein la tête. كانت لدي أحلام تملأ رأسي. Je voulais être professeur. كنت أرغب أن أصبح مدرسا et enseigner les mathématiques وأدرس الرياضيات. Puis أي ثم je voulais devenir أردت أن أصبح دكتور طبيب pour soigner les malades لكي أعالج المرضى. Pour moi, بالنسبة لي les médecins et les infirmières et الأطباء والممرضات sont des héros sans costume. هم أبطال بدون زي. Adolescent et عندما أصبحت مراهقا je voulais devenir pompier. أردت أن أصبح إطفائي أو رجل إطفاء. Mes parents m'encourageaient. والدي شجعاني à devenir sapeur-pompier volontaire. شجعني على أن أصبح جندي مطافئ أو رجل مطافئ متطوع. volontaire تعني متطوع. pour voir لرؤية أو لمعرفة si cette carrière était réellement pour moi. هل هذه المسار المهني هو حقا يناسبني أو حقا هو هذا المسار الذي يجب أن أتبعه. J'étais donc lycéen. كنت طالب في المدرسة الثانوية et pompier à la fois. وكنت إطفائي في نفس الوقت. J'étais fière. كنت فخورا. Mais ma plus grande passion ولكن شغفي الأكبر c'est l'art. هو الفن. Et aujourd'hui واليوم je suis artiste. أنا فنان. Je peins des tableaux أرسم لوحات dans mon studio في الاستوديو الخاص بي. Mon ami Thomas, صديقي توماس, lui est dentiste أي طبيب أسنان. Pourtant, على الرغم أو بالرغم, quand on était petit أي عندما كنا صغارا, il détestait aller chez le dentiste. كان يكره الذهاب إلى طبيب الأسنان. Il pleurait à chaque fois. كان يبكي في كل مرة. Adolescent أي عندما أصبحت مراهقا je voulais devenir pompier. أردت أن أصبح إطفائي أو رجل إطفاء. Mes parents m'encourageaient. والدي شجعاني à devenir sapeur-pompier volontaire. شجعني على أن أصبح جندي مطافئ أو رجل مطافئ متطوع. volontaire تعني متطوع. pour voir لرؤية أو لمعرفة si cette carrière était réellement pour moi. هل هذه المسار المهني
هو حقا يناسبني أو حقا هو هذا المسار الذي يجب أن أتبعه. J'étais donc lycéen، كنت طالب في المدرسة الثانوية، et pompier à la fois، وكنت إطفائي في نفس الوقت. J'étais fier، كنت فخورا. Mais ma plus grande passion، ولكن شغفي الأكبر، c'est l'art، هو الفن. Et aujourd'hui، واليوم، je suis artiste، أنا فنان. Je peins des tableaux، أرسم لوحات dans mon studio، في الاستوديو الخاص بي. Mon ami Thomas، صديقي توماس، lui est dentiste، أي طبيب أسنان. Pourtant، على الرغم أو بالرغم، quand on était petit، أي عندما كنا صغارا، il détestait aller chez le dentiste، كان يكره الذهاب إلى طبيب الأسنان. Il pleurait à chaque fois، كان يبكي في كل مرة. Passons maintenant aux questions. سنمر الآن إلى الأسئلة. Que voulait faire Camille dans son enfance؟ أي ماذا كان يريد كامي أن يعمل عندما كان طفلا أو في طفولته؟ L'enfance هي الطفولة. Enseigner le français أي أن يدرس مادة الفرنسية. Enseigner les mathématiques أي أن يدرس الرياضيات. Apprendre l'anglais يعلم مادة الإنجليزية. أو apprendre la biologie أي أن يعلم علم الكائنات أو علم الأحياء. Si vous rappelez, on a dans le texte « Je voulais être professeur et enseigner les mathématiques ». Donc la bonne réponse est « enseigner les mathématiques ». Bravo. الإجابة الصحيحة هي أن يدرس مادة الرياضيات. Que faisait-il pendant son adolescence؟ أي ماذا كان يعمل عندما كان مراهقا؟ L'adolescence هي فترة المراهقة. Il était pompier، يعني أنه كان رجل إطفاء. Occasionnellement. Occasionnellement, ça veut dire quoi? Occasionnellement, ça veut dire d'une manière occasionnelle, qui résulte d'une occasion, ou bien qui se produit par hasard. C'est-à-dire, تنتج عن مناسبة أو تحدث بالصدفة. بشكل عام يعني بطريقة عرضية أو التي تحدث بشكل غير دائم. Il était pianiste، أي كان عازف بيانو. Il était secouriste pendant les vacances. C'est quoi secouriste? Secouriste, c'est la personne qui fait partie d'une organisation de secours aux blessés. C'est-à-dire, هو عضو أو هو شخص في منظمة. هذه المنظمة تعمل في علاج الجرحى، أو بشكل آخر أي الشخص الذي يمارس الإسعافات الأولية. Pendant les vacances تعني خلال العطل. Les vacances هي العطل. Il était chanteur تعني أنه كان مغنيا. نعم، الإجابة الصحيحة هي il était pompier occasionnellement، لأنه قال في النص أنه كان يعمل un sapeur pompier mais volontaire. volontaire تعني متطوع، والمتطوع لا يعمل بشكل دائم. Quel métier de justicier؟ أي ما هي المهن التي تتعلق بالعدل؟ كامي voulait-il exercer؟ كامي كان يريد أن يمتهنها. gendarme et juge أي دركي وقاضي. policier et juge أي شرطي وقاضي. policier avocat أي شرطي ومحامي. ou bien gendarme et avocat أي دركي ومحامي. Oui, la bonne réponse est policier avocat, car dans le texte on a je découvrais les métiers de policier et d'avocat dans un film. Je me disais alors que je voulais aussi combattre pour la justice. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui؟ أي ماذا أصبح اليوم؟ photographe مصور. dessinateur مصمم. artiste peintre أي فنان رسام. danseur راقص. Oui, la bonne réponse est artiste peintre, car dans le texte on a et aujourd'hui je suis artiste, je peins des tableaux. Qu'est-ce que Thomas voulait-il faire et que fait-il maintenant؟ أي ماذا كان يريد أن يعمل توماس وماذا يعمل الآن؟ restaurateur et médecin أي صاحب مطعم وطبيب. agriculteur et psychologue وتعني مزارع وطبيب نفسي. serveur et chirurgien يعني نادل وطبيب جراح. cuisinier et dentiste ويعني طباخ وطبيب أسنان. نعم، الإجابة الصحيحة هي cuisinier et dentiste. شكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو إلى الأخير. أتمنى أن تكونوا قد أجبتم على الأسئلة بشكل صحيح. أذكركم بالاشتراك في قناتنا لكي تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة.
وإلى الفيديو القادم بحول الله. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. À la vidéo prochaine.